மனம் நிறைந்த மகாசிவராத்திரி நல்வாழ்த்துக்கள். मैं आदि योगी के चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं ഞാൻ ആദിയോഗിയുടെ പാദങ്ങളിൽ सदगुरु के പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. സദ്ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളിലും പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയാണ്. திருவடிகளுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சத்குரு அவர்களுடைய திருவடிகளுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മഹാശിവരാത്രി ആശംസകൾ ഞാൻ നേരുകയാണ്. மகாசிவராத்திரியில் ஒரு அங்கமாக வருகை தருவதை நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली ഇന്ന് मानता हूं. ഞാൻ വളരെ സൗഭാഗ്യം നിറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയായി കരുതുന്നു. सदगुरु के निमंत्रण पर मैं यहाँ आया. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുന്നതിലും ആദിയോഗിയുടെ ദർശനം എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. महादेव की महिमा के महापर्व में മഹാശിവരാത്രിയിൽ മഹാദേവന്റെ തേജസാർന്ന ഈ രാത്രിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ഞാൻ ഏറെ സൗഭാഗ്യം നിറഞ്ഞവനായി കാണുന്നു. சத்குரு அவர்களுடைய அழைப்பை ஏற்று ஆதியோகியினுடைய தரிசனத்தை பெறுவதிலேயும் மகாதேவரின் மகத்துவத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய மகாசிவராத்திரி என்கிற பிரம்மாண்டமான விழாவில் அங்கமாக திகழ்வதையும் பெரும் பேராக கருதுகிறேன். அதற்காக சத்குரு அவர்களுக்கு மிகுந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். आज पूरे देश में सोमनाथ से ഇന്ന് केदारनाथ, സോംനാഥിൽ നിന്ന് കേദാർനാഥിൽ വരെ, പശുപതിനാഥിൽ നിന്ന് രാമേശ്വരം വരെ, കാശിയിൽ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂർ വരെ पूरा देश രാജ്യം മുഴുവൻ ശിവന്റെ കൃപയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. பாரததேசம் முழுவதும் சோமநாத்திலிருந்து கேதார்நாத் வரை, பசுபதிநாத்திலிருந்து ராமேஸ்வரம் வரை, காசி முதல் கோயம்புத்தூர் வரை முழு தேசமும் சிவபெருமானுடைய திருவருளில் திளைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. सदगुरु जी आज ही ഇന്ന് प्रयागराज में महाकुंभ പ്രയാഗ്രാജിൽ रहा है और आज കുംഭമേള സമാപിക്കുകയാണ്. भक्ति का എന്നാൽ महाकुंभ मेरे सामने मुझे दिखाई पड़ रहा है. കോയമ്പത്തൂരിൽ ഭക്തിയുടെ കുംഭമേളയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. பிரயாக்ராஜில் மகா கும்பமேளாவின் நிறைவை சுட்டுவது போலவே கோயம்புத்தூரில் பக்தி என்கிற கும்பமேளா இப்பொழுது நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. मित्रों, शिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं है, आत्म जागृति की रात्रि है. जब समग्र ब्रह्मांड ശിവരാത്രി, മഹാശിവരാത്രി വെറും ഒരു ആഘോഷം മാത്രമല്ല, की अनुभूति ആത്മ ഉണർവിന്റെ ഒരു രാത്രി കൂടിയാണിത്. மகாசிவராத்திரி ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ശിവന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്ന ഒരു രാത്രിയാണിത്. ஒரு இரவாகவும் இந்த முழு பிரபஞ்சமும் சிவபரம்பொருளினுடைய பெருங்கருணையில் அதிர்வுகளை உணரக்கூடிய நாளாகவும் அமைந்திருக்கின்றது. आज शिव और पार्वती ഇന്ന് ശിവന്റെയും പാർവതിയുടെയും आज ही ഐക്യത്തിന്റെ, ഒത്തുചേരലിന്റെയും കല്യാണത്തിന്റെയും വിവാഹത്തിന്റെയും രാത്രിയാണ്. है और मोक्ष प्राप्ति का रास्ता भी आज ही ആത്മാവ് പരമമായതുമായി ഒന്നുചേർന്നതിന്റെ പ്രതീകാത്മകതയാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത്. பார்வதியும் മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള தெய்வீக പാതയുടെ കഥ. சங்கமத்தில் இணைந்த நாள் மட்டுமல்ல, சிவமாகிய பரம்பொருளும் ஜீவாத்மாவும் விடுதலை என்கிற ஐக்கியத்திலே இணையக்கூடிய நாளாகவும் இருக்கிறது. பக்திக்கான மிக உன்னதமான திருநாளாக அமைந்திருக்கின்றது. शिव सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ശിവൻ വെറും ഒരു പ്രതീകം മാത്രമല്ല, कल्याणकारी चेतना है. ശിവൻ भारत भी है और पालन करता ആത്മചേതനയുടെ है और दोनों പ്രതിരൂപമാണ്. विशिष्ट भूमिका हमारे जीवन में होती है. சிவபரம்பொருளை பொறுத்தவரை அவர் விழிப்புணர்வுக்கான அம்சமாக வெளிப்பட்டவர். அவர் அழிக்கும் கடவுளாகவும் காக்கும் கடவுளாகவும் விளங்குகிறார். இரண்டுமே நம் வாழ்வுக்கு மிக முக்கியமானவை. शिव शंभु भी है, स्वयंभू भी है. ശിവൻ ശംഭുവാണ്, സ്വയംഭുവാണ്. ശിവൻ സത്യമാണ്, സൗന്ദര്യമാണ്. ശിവനെ ഭോലേനാഥ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, മഹാകാലൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇവിടെ ശിവൻ ആദിയോഗിയാണ്. में विराजमान है. சிவபெருமான் சம்போ என்று அழைக்கப்படுகிறார். சுயம்பு தான் தோன்றியாக அவர் கருதப்படுகின்றார். அவர் சத்தியம், சுந்தரமாகிய உண்மைக்கும் அழகுக்குமான வடிவமாக விளங்குகிறார். குழந்தைமயமான போலேநாத்தாகவும் உக்கிரமான மகாகாலராகவும் அவர் தொழப்படுகிறார். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக முதல் யோகியாக, ஆதி யோகியாக அவர் விளங்குகிறார். शिव
केवल आराध्य नहीं ശിവൻ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു മൂർത്തി രൂപം മാത്രമല്ല, എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടിത്തറ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് ഈ മഹാശിവരാത്രി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. அனைத்துக்கும் மூலமானவராக இந்த பிரபஞ்ச இருப்பினுடைய மூலமாக திகழ்கின்றார். यह महाशिवरात्रि ഈ മഹാശിവരാത്രി ഭക്തിയുടെയും കീഴടങ്ങലിൻ്റെയും ആത്മസമർപ്പണത്തിൻ്റെയും ആത്യന്തികമായ ആവിഷ്കാരമാണ്. നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ശരിയായ സമർപ്പണം എന്നതിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഈ രാത്രി. मैं सदगुरु जी के लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ. सदगुरु जी, आपने ये जो स्थान बनाया है സദ്ഗുരുവിനെ കുറിച്ചും കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. वो केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि योग, साधना, भक्ति നാം ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം വെറും ഒരു തീർത്ഥ കേന്ദ്രം മാത്രമല്ല, ഇത് യോഗയുടെയും സാധനയുടെയും ഭക്തിയുടെയും சத்குரு அவர் ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെയും ഒരു കേന്ദ്രമാണ്. ഈ ഈശ യോഗ കേന്ദ്രം യോഗയിലൂടെയും ധ്യാനത്തിലൂടെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവനുകളെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. दिशा का അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശവും ശരിയായ ദിശാബോധവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. யோக மையம் பல லட்சக்கணக்கானவருடைய உயிர்களை யோக மார்க்கத்தின் மூலமாகவும் தியானத்தின் மூலமாகவும் நெறிப்படுத்தி சரியான சிந்தனையை விதைத்து சரியான பாதையில் அவர்கள் செல்ல உலகெங்கும் வழிகாட்டி கொண்டிருக்கின்றது. आदि योगी की ये 112 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा के 112 मार्गों की अनुभूति और യോഗയുടെ दोनों करा യോഗയുടെ പ്രതീകമായ ആദിയോഗിയുടെ 112 അടി ഉയരമുള്ള ഈ ശില 112 അടി മാർഗങ്ങളിൽ നമുക്കറിയുന്നതിനുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ്. நினைவூட்டுவதோடு சிவபெருமாள் அடைந்த அந்த தன்மையை அடைவதுதான் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் இருக்கிற லட்சியம் என்பதை உணர்த்துகின்றது. और हमें यहाँ आकर ही मालूम पड़ता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य शिवत्व की प्राप्ति करना है. നാം തിരിച്ചറിയുന്നത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു കാര്യമാണ്. மிக முக்கியமான ശിവന്റെ ഗുണത്തെ അറിയുക എന്നത്, ആ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ തിരിച്ചറിവ്, യഥാർത്ഥ അറിവ് എന്നാണ് ഇത് പ്രകടമാക്കുന്നത്. आज ईश्वर से युवाओं को विशेषकर ईश्वर से जोड़ने का माध्यम बन गया है. മനുഷ്യരെ ദൈവികതയുമായി ഒത്തുചേർക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമായി, ഒരു പാലമായി ഈശായോഗ ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു. व्यक्ति चेतना से ब्रह्म चेतना की ओर, ഒരു വ്യക്തി स्वार्थ से परमार्थ की ओर, വ്യക്തിഗത അവബോധത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപഞ്ചിക അവബോധത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയായി ഈ യോഗമാധ്യമത്തെ മാറ്റുന്നു. தன்னையே தன் நலனையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையிலிருந்து தன்னலமற்ற நிலையை நோக்கிய பாதை, தான் என்கிற தன்மையிலிருந்து பிரபஞ்ச உணர்வு என்கிற மடைமாற்றம் ஆகியவை ஈஷா யோக மையத்தில் மனிதர்களுக்கு அனுபவத்திலே கிடைக்கிறது. सदगुरु जी, आपने न केवल युवाओं को धर्म के साथ जोड़ने का काम किया है, സദ്ഗുരു വളരെ സുപ്രധാനമായൊരു പങ്കാണ് വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുവാക്കളെ व्याख्या को भी रखा है. ആത്മീയതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുക്തിസഹിതമായ ഒരു വിവരണമാണ്, യുക്തിസഹിതമായ ഒരു മാർഗമാണ് ധർമ്മത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം യുവാക്കൾക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. தர்மத்தினுடைய மேன்மைகளை அவர்கள் இளைஞரிடம் கொண்டு சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். मित्रों, आपने अंग्रेजी में एक कहावत जरूर सुनी होगी, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പഴമൊഴിയുണ്ട്, मिस्टिक मैन ऑन ए मिशन. എ മിസ്റ്റിക് മാൻ ഓൺ എ മിഷൻ എന്ന്. അത് സദ്ഗുരുവിന് അനുയോജ്യമാണ്.
ஒரு லட்சியத்தோடு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு ஞானி என்ற சொற்களை கொண்டு சத்குரு அவர்களை நான் வர்ணிக்க விரும்புகின்றேன். सदगुरु जग्गी वासुदेव आज पूरी दुनिया भर को സദ്ഗുരു ജഗ്ഗി വാസുദേവ് ലോകം മുഴുവൻ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ കല, ജീവിതത്തിന്റെ കല പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. உலகம் முழுமைக்கும் உண்மையாக வாழக்கூடிய கலையினை போதித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். आपके आपके माध्यम से पूरी दुनिया को सनातन का ज्ञान ये समझ में आता है कि स्वयं को समझना ही सच्चा ज्ञान है. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്ബോധനങ്ങൾ ലളിതവും എന്നാൽ അഗാധവുമാണ്. സ്വയം അറിയുക എന്നത്, തന്നെ തന്നെ അറിയുക എന്നതാണ് ശരിയായ അറിവ്. को बदलने से ही शुरू होता है. സമൂഹത്തെ മാറ്റേണ്ടതിന്റെ മാർഗം, അതിനുള്ള വഴി உலகத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று സ്വയം சொன்னால் മാറുക എന്നതാണ്. முதலில் உங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற அற்புதத்தை சத்குரு அவர்கள் உணர்த்தி வருகிறார்கள். मैं आपके सेव सॉइल कैंपेन के साथ जुड़ा था. आपने हमारी सबसे अमूल्य धरोहर हमारी അദ്ദേഹം मिट्टी സേവ് के സോയിൽ लिए എന്നൊരു മിഷൻ നടത്തിയിരുന്നു. संस्कार जगाया. ലോകത്തിലെ വളരെ അമൂല്യമായ ഒരു സമ്പത്തായ നമ്മുടെ മണ്ണിനെയും നമ്മുടെ മാതാവായ പ്രകൃതിയെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായുള്ള ഒരു ഉദ്യമം അദ്ദേഹം നടത്തി. மண் காப்போம் இயக்கத்தின் போது நான் அவரோடு முழுக்க கூட இருந்தேன். அது நாம் தாய் மண்ணாக கருதக்கூடிய இந்த பூமியை അതിലൂടെ காப்பாற்றுவதற்கும், ഈ அதை രാജ്യത്തിനായി, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ചേതനയെ ഉണർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. காப்பாற்றுவதற்கும் அந்த இயக்கம் நாடு முழுவதும் மகத்தான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது. मैं सदगुरु जी को ഞാൻ बड़ी विनम्रता से സദ്ഗുരുവിനോട് कहना चाहता हूं. പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സദ്ഗുരുജി, അങ്ങ് ഈ മുഴുവൻ രാജ്യത്തിന്റെയും സമ്പത്താണ്. சத்குரு அவர்களே, தங்களை பற்றி நான் மிகுந்த பணிவோடு சொல்லிக் கொள்கிறேன். சத்குரு ஆகிய நீங்கள் இந்த பாரத தேசத்துக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். मित्रों, सदगुरु जी ने आदि योगी के माध्यम से योगा സദ്ഗുരു को ആദിയോഗിയിലൂടെ नया रूप देने का काम किया. യോഗയെ ഒരു പുതിയ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. योग दिन मनाकर पूरी അതേസമയം തന്നെ योग के പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജി आकर्षित करने का काम. അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം എന്ന ദിനം, അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം ലോകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും പരിശ്രമം ചെയ്തു. இருக்கிறார்கள். அதனுடைய தாக்கத்தின் நீட்சியாக மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் சர்வதேச யோகா தினத்தை அறிவித்தார்கள். योग हमें स्व से सर्व तक, अहम से वयम तक യോഗ നമ്മളെ ഒരു യാത്രയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. और वैराग्य से സ്വയത്തിൽ നിന്ന്, समाधि तक ले തന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക്, ഈഗോയിൽ നിന്ന് ഐക്യത്തിലേക്ക്, தன்னலம் என்ற நிலையிலிருந்து பிரபஞ்ச തീരുമാനങ്ങളിൽ உணர்வுக்கும், നിന്നും ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക്, உண்மைக்கும், അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് ബോധപ്രാപ്തിയിലേക്ക്, தன்னை உணர்தலுக்கும், பக்தி நிலையிலே இருந்து அடுத்த பரிணாமத்திற்கும், அறியாமையிலிருந்து ஞானோதயத்திற்கும் யோகக்கலை அழைத்துச் செல்கிறது. योग प्राचीन होकर യോഗ പ്രാചീനമാണ്, എന്നാൽ ഇന്നും സമകാലികമാണ്. गतिशील है. അത് ചലനാത്മകമാണ്, അത് എക്കാലത്തും പ്രസക്തമാണ്. ஆனால் நிகழ்காலத்திற்கும் ஒத்து வரக்கூடியது. இன்றும் உயிர்ப்போடு விளங்குகிற கலை யோகக்கலையாகும். मन, शरीर और आत्मा യോഗ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുന്നു. और परम तत्व परमात्मा को जोड़ता है. योग भक्ति का യോഗ मार्ग भी प्रशस्त ഭക്തിയിലേക്കുള്ള മാർഗവുമാണ്. யோகக்கலை என்பது மனம், உடல், உயிர் ஆகியவற்றை तब ये जरूर कहना चाहूंगा പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. आध्यात्मिक इतिहास की व्याख्या ഭാരതത്തിന്റെ संस्कृति के ആത്മീയ ചരിത്രത്തെ, पूरी है. തമിഴ് സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മീയ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ஆன்மீக வரலாறு என்பது
தமிழ் பண்பாட்டை குறிப்பிடாமல் நிறைவு பெறவே முடியாது. यह भूमि ഈ ഭൂമി ऐसे कई उदाहरणों से ആത്മീയതയുടെ सज्जित है, ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ उदाहरण रहे। ഉദാഹരണങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ്. ஆன்மீகத் துறையில் தலைசிறந்த பல்வேறு ஞானிகளினுடைய தலமாக விளங்குகிறது. அதற்கு எவ்வளவோ உதாரணங்கள் உண்டு. महर्षि तिरुमूलर ने शिव भक्ति മഹാഋഷി തിരുമൂലർ അത്തരമൊരു ഉദാഹരണമാണ്. तपस्या അദ്ദേഹം ശിവഭക്തിയെ പ്രചരിപ്പിച്ചു. जिससे അദ്ദേഹം കഠിന തപസ്യയിലൂടെയും लगभग തിരുമൂന്തിരം എഴുതുന്നതിലൂടെയും संकलित തിരുമുന്തിരത്തിൽ 3000 மகரிஷி വചനങ്ങളുണ്ട്. அத்தகைய അതിലൂടെയും ശിവഭക്തിയെ അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചു. அவர் தீவிரமான தவத்தினுடைய விளைவாக சைவ மரபில் திருமந்திரம் என்கிற தலைப்பில் 3000 அற்புதமான பாடல்களை அருளியிருக்கின்றார். महर्षि अगस्त्य ने भी कई മഹാഋഷി नई അഗസ്ത്യർ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന്, നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിന് മറ്റൊരു പരിമാണം നൽകി. இசையில் மகத்தான மற்றொரு உதாரணம் மகரிஷி அகத்தியர் அவர்கள். அவர் சனாதன தர்மத்தின் பல்வேறு பரிமாணங்களை வெளிப்படுத்திய ஒரு ஞானி ஆவார். यहाँ पर भगवान शिव को ഇവിടെ दक्षिणी मूर्ति के रूप में देखा जाता है। ഇവിടെ ദക്ഷിണമൂർത്തിയായാണ് ശിവനെ കാണുന്നത്. ज्ञान, അദ്ദേഹം मुक्ति और मोक्ष വിവേകത്തിൻ്റെയും മുക്തിയുടെയും വിമോചനത്തിൻ്റെയും മോക്ഷത്തിൻ്റെയും பெருமானுக்கென்று പ്രതീകമായി കാണപ്പെടുന്നു. இருக்கிறது. அவர் தட்சிணாமூர்த்தி என்கிற திருவுருவத்தில் வழிபடப்படுகின்றார். அந்த தட்சிணாமூர்த்தி தன்னை வழிபடுபவர்களுக்கு ஞானம், சமநிலை, விடுதலை, முக்தி ஆகியவற்றை அருளுகிற கடவுளாக விளங்குகிறார். सदगुरु जी, मैंने आपके शिवरात्रि महोत्सव के लिए बहुत कुछ सुना था, सुनकर भी സദ്ഗുരുജി, अनुभूति ഞാൻ होती थी। മഹാശിവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് എനിക്കിവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ വളരെ സ്പഷ്ടമായി ലോകത്തോട് തന്നെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇത് അവർണ്ണനീയമാണ്, ഇത് மகத்தரமான. சத்குரு அவர்களுடைய மகாசிவராத்திரி பற்றி நான் மிகவும் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன். இன்றைக்கு நேரில் வந்து இங்கே கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன். இந்த உலகத்துக்கே நான் சொல்ல விரும்புவது, இது மிகவும் மகத்தான ஆச்சரியமான நிகழ்வாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதாகும். ये तीर्थ स्थान की रचना में सदगुरु ने विज्ञान और अध्यात्म इसको साथ में लाकर ये सिद्ध किया है कि ध्यान, ऊर्जा और चेतना की अवस्थाएं अंधविश्वास नहीं है, परंतु मूलभूत विज्ञान है। சத்குரு സദ്ഗുരു அவர்கள் ശാസ്ത്രത്തെയും ആധ്യാത്മികതയും ബന്ധിപ്പിച്ചു. ஆன்மீக അദ്ദേഹം ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை മഹാശിവരാത്രിയെ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ഊർജത്തിൻ്റെയും ചേതനയുടെയും ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി. അല്ലാതെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയല്ല. आपने सभी को ये अनुभूति कराई है, शिव ही शाश्वत है, शिव ही चेतना है और शिवत्व को जागृत करने का यही एक रास्ता है। അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം വ്യക്തമാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ശിവനാണ് ശാശ്വതം, ശിവനാണ് ശുദ്ധമായ ചേതന. உள்நிலையில் விழிப்புணர்வு பெற வேண்டும் என்றால் ഓരോ ഹൃദയത്തിലും സ്പന്ദിക്കുന്ന ശിവനെ ഉണർത്തുന്നതിനുള്ള ഉദ്യമമാണ് സദ്ഗുരു നടത്തുന്നത്. मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। पूरे भक्तगण आज यहाँ शिवरात्रि महोत्सव में उपस्थित हुए हैं। ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. कि हम എല്ലാ ഭക്തഗണങ്ങളും ഇവിടെ മഹാശിവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിലുണ്ട്. ഈ സാധനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വശം ഇതാണ്: